यीशु हेबे तुम साथी, दूर हेब भय भ्रांति, से तो जगतर ज्योति, अंधकार हेब इति, प्रात ज्योति प्रात ज्योति, जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य रे नियमित प्रसारित होउथबा यूट्यूब चैनल रो ए विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति, यही कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुछि। नियमित आपण यही कार्यक्रम देखिबा द्वारा ईश्वर ठारू आशीर्वाद प्राप्त हेउछंती, सेथिपा माने प्रभु को धन्यवाद दो। आपण निकटरे मध्य धन्यवाद अटू। यही कार्यक्रम आपण पई जहाँ आशीर्वाद आनीछि सेथिरे आपण आनंदित अटंती, ताहले अन्य मानक निकटरे मध्य यार लिंक को शेयर करिया पई भूलंतु नाही। आमने यही कार्यक्रम रे ईश्वरंकर वाक्यरु किछि ध्यान करिथाउ, जहाँ आममानकर व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन निमंते आवश्यक अटे। आमने आज गोटे विशेष विषय नहीं कि आलोचना करिबा, जहाँ प्रभु यीशु निजे गोटे परिवार मध्य उपस्थित रहीकि कहिथिले बा अन्य भाव में कह गले घोषणा करथिले। ईश्वरंकर वाक्य पवित्र बाइबल लुकलिखित सुसमाचार तार 19 अध्याय मु 9 पद एवं 10 पद पढ़ुअछि। सेथिरे प्रकार लेखा अछि, सेथिरे यीशु तांको विषय रे कहिले, आज एही गृह रे परित्राण उपस्थित होई अछि, जेणु ए मध्य अब्राहम को जणे संतान, कारण जहाँ हजी अछि ताहा खोजी रक्षा करिबाकू मनुष्य पुत्र आसी अछंती। घटनाटी प्रकार, थरे प्रभु से जिरिहो नगर मध्य दे यात्रा करुथिले। जेतेबेले लोक माने चारिआडे ताहांकु घेरी रही थांती, तांको संगे यात्रा करुथांती, प्रबल भिड़ थिला। सेही समय से नगर रे वास करुथबा जणे कहयाकु गले कर आदायकारी बा इनकम टैक्स ऑफिसर बोली कहाजिबो, जे कि बहुत बड़ सरकारी ऑफिसर थिले। आउ तांको अधीन रे आहुरी अनेक कर्मचारी माने अछंती। से यीशुंको विषय शुणी थिले, किंतु तांको देखिबा पई तांको मन रे उत्कंठा जात हला। से केमिति देखिबे, आ जेतले शुणिले जे प्रभु यीशु सही बाट देकी जाउछंती, सेति पई से गले ताहांकु देखिबा पई। मात्र लोक भिड़ एते घेरी थिला यीशुंकर चारिआडे जे से आउ बाट पाइले नाही, कारण से जने बांगरा लोक थिले। लोक भिड़ भितरे बांगरा लोक माने जदि भिड़ को एड़े की मझी को जीवा पाई चाहती केते कष्ट हुए, से प्रकार ही हितिला। आउ ए व्यक्ति जीवन रे जहाँकर नाम होची जक्ष्य। जक्ष्य मन रे बड़ इच्छा अच्छी यीशु को देखिबा पाई, मात्र से देखिबा को पारु नाहंती, कारण व्यवहारिक समस्या गुड़िक तांको पाई प्रतिबंधक साजिची। सेथिपाई तांको मन रे गोटे चिंता आसिला जे यीशु तो एई बाट देकी आगो को जिबे, मु दौड़ी की पळेबी एवं आगरे गोटे गच्छ चढ़ेबी, गच्छर से शाखारे बसिकी मु देखिबी, उपरु देखिबी, ताहा मो पाई सुविधा हबो। से सेया ही कले, दौड़ी की गले आउ नगरर बाहरे थिबा गोटे डिम्बुरी गच्छ को पाइले। से गच्छ उपरे से चढ़िले एवं से गच्छर डाଳରେ से बसिछंती, अपेक्षा करछंती केतेबेले यीशु एवं लोक माने सेई बाट देई जिबे। आउ जेतेबेले भिड़ से गच्छर पाखको आसिला, से बहुत आग्रहर सहित अनेक रहिले जे ए भिड़ भितरे प्रकृत रे यीशु किए, से केमिति जानिबे जे एटा होछंती यीशु बोलिकी। आउ से केबे यीशु को देखि नाहांती, शुणी छंती तांको विषय रे, किंतु केबे देखि नाहांती। ए प्रकार अवस्था रे आपण किंबा मु मध्य जहाँ को आ माने देखिबा को चाहूचु, तांको चिन्हिबा कष्टकर हबो। आ जक्ष्यंक पाई चिन्हिबा सहज नथिला, कारण से समय लोक माने जो पोशाक पिंधुले प्रभु यीशुंकर पोशाक मध्य प्राय मिसी जाउथिला। अन्य माने जेमती देखा जाउथिले प्रभु यीशु मध्य प्राय सेमती देखा जाउथिले। सेतपाई निर्दिष्ट भाव रे एटा प्रभु यीशु बोलिकी चिन्हट करिबा एटा सहज विषय नथिला जक्ष्यंकर पाई। मात्र से अनेक रहिछंती
କାଳେ ତାହାଙ୍କର ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆସିଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇଠି ଜଣେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଗଛ ମୂଳରେ, ଉପରକୁ ଅନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯକ୍ଷଙ୍କର ନାମ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ଆଜି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ରହିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜିରିଖୋ ନଗର ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏ ବିଷୟଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ସେ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ନାମ ଧରିକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ରହିବି। ଯେଉଁଟାକି ଯକ୍ଷ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲେ, ଭାବିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେବଳ ଟିକିଏ ଦେଖିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି, ତୁମ ଘରେ ରହିବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ଆୱାଜକୁ ଶୁଣିପାରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ନ ଅଛି ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ସେ ସମାଦର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଧରି ଡାକନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ। ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସ, କାରଣ ସେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯକ୍ଷ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଏବଂ ଲେଖାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଛୋଟି ନେଲେ ଏବଂ ଗୃହରେ ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ବିନା ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବନଟା ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ସବୁକିଛି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି, ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦେବାର ନିମନ୍ତେ। ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବେ କି, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଦେବେ କି? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ତୁମକୁ ଖୋଜି ନଥିଲୁ, ଆମେ ତ ପାପର ଅନ୍ଧକାରର ଦୁନିଆରେ ହଜିଯାଇଥିଲୁ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଆସିଲ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ହଜିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାର ନିମନ୍ତେ। ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା, ମାତ୍ର ତୁମେ ଆସିଲ ସେ ସବୁରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତୁମର ନୂତନ ଜୀବନ, ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ। ତୁମେ ସେଦିନ ଯକ୍ଷଙ୍କର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଏ କଥା ଘୋଷଣା କରି କହିଲ, ଏହି ଗୃହରେ ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ, ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରି ଧନ୍ୟ ହୁଏ ତୁମର ପରଶ ପାଇ, ତୁମର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା, ତୁମର ପରିଚୟ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।